आपकी ऑडियंस कंस्ट्रक्शन लवर है। बहुत ही प्यारे इंसान, बड़े शफीक इंसान मिस्टर हिरतू साहब से आज मुलाकात हुई है। वीडियोस में इनकी कम ही वॉच करता था। पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया से कहाँ से वाच कर रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहे तो आपकी मजबूरी क्या है, आपने भाई को ज़रूर बताना है, धूमधाम से उसे दिखाना है। फिर दुनिया ने 10 रुपए कहते ने 10 रुपए ਵੀਰੇ ਕੋ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਾ 50 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਲਿਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं दाता दरबार पहुंचा हूँ, मज़ार शरीफ की ज़ियारत करनी है। काफ़ी हद तक डिज़ाइन तब्दील हो चुका है, उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ भी होने ही वाला है। तो मज़ार शरीफ में काम की सूरत हाल क्या है, कंस्ट्रक्शन कितनी हो चुकी है, मेरे साथ आपने विज़िट करना है मज़ार शरीफ। How amazing and what a beautiful scene. It's a spiritual place of the Muslims. आपको मैं दावत देता हूँ, लाजमी विजिट करें। बहुत ही प्यारा, बहुत स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे है, रूहानियत आपको महसूस होगी यहाँ पे आके। बहुत प्यारा सीन दाता दरबार, माशाल्लाह। काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, काम तकरीबन स्लो था लेकिन अब ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन है। जब आपने दरबार शरीफ आना है, सामने मेन रोड, मेन बाज़ार से होते हुए आपने जब अंदर एंटर होना है, आपने जूते रखवा दिए। जूते रखवाने के बाद वज़ू फरमाएं। वज़ू करके ये बहुत बड़ा सहन आपको नज़र आएगा। इस सहन से होते हुए आपने यहाँ पे आना है। वो सामने जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है अभी, ये एक्चुअल है दाता साहब दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की कब्र मुबारक। आप यहाँ पे ही आराम फरमा है। इसका ऊपर गुंबद आलमोस्ट मुकम्मल है, ग्रीन कलर किया जाएगा और शटरिंग भी यहाँ से रिमूव की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरबार शरीफ है। इनके इतना अहाता और हर टाइम हम वक्त 24 आवर राउंड द क्लॉक यहाँ पे आपको ज़ायरीन मिलेंगे। और यकीनन आता कोई नहीं, बुलाया जाता है। अल्लाह अपने बंदे के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है तो लोग जोग चले जाते हैं। तो दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की जगह वही जगह है जहाँ पे दिन रात अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है, खुदा की रहमतें बरसती हैं, फरिश्तों का नज़ूल होता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप भी लाजमी दाता की बारगाह में तशरीफ़ ले जाया करें। और इस्लाम अकीदत पेश करने का तरीका मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो तरीका हमें इरशाद फरमाया कि जब भी आप अल्लाह के वली के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाएँ तो उसका तरीका क्या है, किस तरह आपने हाज़िरी देनी है। फरमाया कि कदमैन शिफैन की तरफ से जाएँ और किबला जानी पुश्त करके साहब मज़ार की तरफ अपना मुँह करके कम अज़ कम एस्टिमेटेड बता रहा हूँ आपको, 2-3 गज़ आप दूर खड़े होकर दुआ करें, साहिब मज़ार के लिए दुआ करें, तो अल्लाह दुआ भी कबूल फरमाने वाला है। तो कितना प्यारा तरीका उन्होंने हमें इरशाद फरमाया, तालीम दिया है। तो ये बहुत बड़ा सहन है। इस सहन का डिज़ाइन भी तकरीबन काफ़ी हद तक तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका नक्शा मैंने पहले भी अपने अक्सर व्लॉग में डिस्कस किया है, ज़रूरत नहीं है आज बार बार नक्शा दिखाने की। तो आपको वैसे डिज़ाइन कैसा लग रहा है ये? अब उर्स मुबारक की बात करते हैं। 2025 में यहाँ पे उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ 14 अगस्त से शुरू होगा। 14 अगस्त पहला दिन होगा, 15 अगस्त दूसरा दिन होगा, 16 अगस्त थर्ड डे होगा और इंशाल्लाह उर्स मुबारक की तकरीबात भी आपके साथ लम्हा ब लम्हा शेयर करते ही रहेंगे। मज़ार शरीफ को पब्लिक के लिए कब खोला जाएगा? 5 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए, ज़ायरीन के लिए मज़ार शरीफ को खोल दिया जाएगा। साइड पर जो चादर लगी हुई आप देख रहे हैं, ये चादर हटा दी जाएगी और बाकी काम फिर उर्स मुबारक के बाद तक जारी रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। इस श्राइन की अगर बात करते हैं तो ये ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है ऑलमोस्ट, बाकी डिज़ाइन तब्दील होगा, वो उर्स मुबारक के बाद काम होता रहेगा। 5 अगस्त तक देखते हैं कितना काम यहाँ पे होता है। 5 अगस्त को भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जब मज़ार शरीफ को आवाम के लिए, ज़ायरीन के लिए खोला जाएगा तो आपके साथ भी ये नज़ारा शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस हिस्से को बंद किया हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे दाता साहब के कदमैन शरीफैन है और यहाँ पे ही हुजरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने दाता साहब को गंज बख्श का लक़ब दिया था।
اور انہوں نے غالباً گمان یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک ہی شعر بولا تھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تو آج ان کا شعر پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اور اس شعر سے پیار بھی کیا جاتا ہے۔ زائرین یہاں آتے ہیں، دعا اور فاتحہ پڑھتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا، آپ لوگ اکثر کمنٹ کر دیتے ہو کہ شرک کا اڈا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کہاں پہ شرک ہو رہا ہے، ہر کوئی دعا مانگتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے اور رب کے حضور اپنی حاجات پیش کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رب کی رحمتیں دن رات برستی ہیں، ہر ایک کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقبولیت کے چانسز ایسی جگہوں پر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ فوراً سے شرک کے فتوے نہ لگا دیا کریں۔ یاد رکھیے گا حدیث مبارکہ ہے، جس پر آپ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اگر وہ بندہ مشرک نہیں ہے تو حدیث مبارکہ کی روشنی کے مفہوم میں وہ فتویٰ پلٹ کر آپ پر آ جائے گا۔ وہ اگر مشرک نہ ہوا تو آپ ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا را خیال رکھا کریں، اپنی زبان کو اس طرح بے لگام نہ رکھا کریں، کیونکہ نقصان پہنچاتی ہے یہ چیز۔ یہ مسجد کے مینار ہیں ماشاءاللہ۔ اس اینگل سے کنسٹرکشن کو دیکھیے کہ کافی خوبصورت ہوگا، اور اس کے ساتھ برآمدہ بھی ملایا جائے گا جہاں سے ہم ابھی گزر کے آئے ہیں، لیکن ابھی شرائن ورک ہی چل رہا ہے، باقی کام انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم ہو جائیں گے۔ وہ سامنے مسجد ہے، بہت پیاری مسجد ہے، مسجد کے سامنے بہت خوبصورت صحن ہے اور کافی بڑا صحن ہے۔ اب یہاں سے مزار شریف کا ڈیزائن چیک کیجئے، آپ کو ویسے کیسا لگ رہا ہے؟ اٹریکٹ کر رہا ہے یہ ڈیزائن؟ آپ کے نزدیک یہاں پہ کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے، کیا بہتر ہے؟ اپنی سجیشن ضرور دیجئے تاکہ نیکسٹ ویلوگ میں ان سجیشنز کو بھی کوٹ کروں گا۔ اچھا اب یہ دیکھیے، یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں اور بہت بڑے پنکھے ہیں، جب یہ چلتے ہیں تو ان کی ہوا پورے صحن میں پھیل جاتی ہے، اور اسپیشلی جمعہ جب ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور فنکشن ہوتا ہے، عرس مبارک آنے والا ہے، یہ پنکھے چلتے رہیں گے اور ایسے ہی ہوگا جیسے ایک ٹھیک ٹھاک ہوا چل رہی ہو فضا میں۔ تو ان پنکھوں کا بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑے بڑے پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ عرس مبارک شروع ہونے والا ہے، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں یہاں تشریف لائیں، یہاں نہیں آ سکتے تو آپ اپنے گھروں سے ہی پھر دعا کیجئے، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ میں اس ٹائم مسجد کے اندر ہوں، میں بات کر رہا تھا باہر عرس مبارک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، دلوں کے حالات رب جانتا ہے، تو اللہ سے ضرور مانگا کریں، اور اللہ سے اولیاء کا وسیلہ دے کر مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ان بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے، اسی لیے تو ہم یہاں پہ چلے آتے ہیں نا۔ تو یہ مسجد ہے مزار شریف کے اندر جو بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے، اس کا اوپر وائٹ سٹرکچر ہے، سامنے بلیو آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کل شریف لکھا ہوا ہے، قل هو اللہ احد۔ کتنا خوبصورت ہے یہ ماشاءاللہ، ڈیزائن بھی بہت پیارا بنا ہوا ہے۔ مسجد سے میں باہر آ گیا ہوں، مسجد سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ ویو آپ کو نظر آتا ہے۔ تو آپ سب نے بتانا ہے آپ کہاں سے واچ کر رہے ہیں، کس سٹی سے، کس کنٹری سے ہیں آپ۔ بائی چانس میں یہاں ویلوگ کر رہا تھا، بہت ہی پیارے انسان، بڑے شفیق انسان مسٹر ہرتو صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے، سچ میں بہت اچھا لگا آپ سے مل کے۔ آپ کی آڈینس کنسٹرکشن لور ہے، لیکن میں مزارات پہ ہوں، آپ کو بھی بہت بہت جی میں اس ٹائم داتا دربار مزار شریف پر ہوں، اور اللہ کے ولی کے در پر ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور بائی چانس میں یہاں ویلوگ کر رہا تھا، بہت ہی پیارے انسان، بڑے شفیق انسان مسٹر ہرتو صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے، سچ میں بہت اچھا لگا آپ سے مل کے۔ آپ کی آڈینس کنسٹرکشن لور ہے، لیکن میں مزارات پہ ہوں، آپ کو بھی بہت بہت جی میں اس ٹائم داتا دربار مزار شریف پر ہوں، اور اللہ کے ولی کے در پر ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے مل کے ان سے اندازہ ہوا ہے، ویڈیوز میں ان کی کم ہی واچ کرتا تھا، لیکن اب میں انشاءاللہ کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب ان سے ملا ہوں، یہ بڑے ہمبل ہیں، بڑے کائنڈ پرسن ہیں، اور خوشی ہوئی ہے، اور دل سے خوشی ہوئی ہے۔ مسٹر پیٹو صاحب، آپ کا بہت میں نیک جگہ پر کھڑا ہوں جہاں پہ اللہ کی رحمتیں دن رات برس رہی ہیں، کوئی مغالطہ رائی نہیں ہے، کوئی خوش آمد نہیں ہے، حقیقتاً بہت اچھے انسان اور بہت اچھا لگا یار۔ میں آپ سب سے کہوں گا ان کا چینل مسٹر پٹو ناز کو سبسکرائب کیجیے، ان کو سپورٹ کیجیے۔ اچھے انسان کم ہیں، اچھا کانٹینٹ کم لے کے آنے والے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو، پڑھے لکھے سوبر لوگوں کو ضرور یار اپریشیٹ کیا کریں، سپورٹ کیا کریں، ان کو بھی سپورٹ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو بہت بہت شکریہ آپ کا
آپ کا جو عرس منایا جانا ہے کون کون آ رہا ہے, آپ پورے پاکستان میں پوری دنیا سے کہاں سے واچ کر رہے ہیں, بھائی کو آپ نے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے. عرس میں آ رہے ہیں یا نہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے. اگر آپ نہیں آ رہے تو آپ کی مجبوری کیا ہے, کمنٹ میں آپ نے بھائی کو ضرور بتانا ہے. باقی بہت بہت شکریہ جی, مزہ آیا آپ سے مل کر, اور دھوم دھام سے عرس دکھانا ہے پھر انشاءاللہ دکھائیں گے, تینوں انشاءاللہ. دن عرس دکھائیں گے انشاءاللہ. اور مل کے دکھائیں گے. جی جی. انہوں نے آپ کو دعوت بھی دے دی ہے عرس کی, جی جی اس پر بالکل. آپ سب تشریف لائیں اور اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جانا چاہیے. بڑی بہاریں, بڑی رحمتیں, بڑی نعمتیں, بڑی برکتیں آپ کو سمیٹنے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آتا کوئی نہیں بلایا جاتا ہے, بالکل. اجازت چاہیے اللہ اوکے. سے. جناب کی فرما رہے ہو؟ دنیا والے 10 روپے کہندے نے 10 روپے ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖੋ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਓ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਾ 50 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ. ਅਗਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. 120 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗਦਾ. ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ. ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਥੱਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ. ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣਗੇ. ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕریہ جناب. لنگر تقسیم ہو رہا ہے یہاں پہ, داتا کی بارگاہ میں جگہ جگہ ادھر بھی لنگر تقسیم ہو رہا ہے.